তুই কাই গেলে ফেলে সই মাথায় জানি জানি আমরা দুই রাতি সইতে না আর বাবু ডর লাগুছি বলছি সেদিকে গলি করে কামড় করা ভাঙ্গা ভাঙ্গি করে একটা সিগারেট ফুটাই না নেই দরবা দরকার নেই নানা কই দিয়ে তোর পাটালি করে শুয়েছি আমার ঘরে আইলাই দেখি আইলে সেগুলো আমি ভোল করে খাইবার নাই পিবার নাই শোয়বার নাই বসবার নাই খান চিন্তা উঠে রাখা নানা আমার দেশে আল্লাহর ছাতি কি মনে না গানা নিয়ে তোমার ওড়িয়া গড়িয়া আল্লাহর রান্না বাড়া শুনে হেও মুই খান উচ্চ বাবাকে হারে দিই জাতি সাদা শব্দ কাটটা মুই দিতে ঠিক আছে সকাল যাইলি রে আসিতি লোক কোটিয়ালে খুটিয়ালে বলবি লোক আইবাকে বুবা জামতি লোক আইলে কেনটা করি পে বেকার বসি দেলে নাই লোককে করে ডাকি নেবি তা বলি করে ডাকি আনলি রে তোরা বাপ নাই নিয়াছি তুই বেকার করবার যাই শিকায় তারে বাপ যাই বলি নাই বেকার করবার যাইলি রে কোন লোক কুর্তি বা ফটলা বলতে বুকে রেডি করে ঘরে এলাবে আই যখন তুমি লাজ না করাইতে আমি লাজ না করানি আগে তো বেকার বাট দেখি বুড়াই গেছে আপনি কোনটা বাটা বুড়াইতে নেনি তো তুমি ফেক বাদ দেলা কোতে সরি না যায় বেন্টি না যায় দেখেন মানে বেন্টি লোক রুমাই করে যাইবো ये तो की कौन छड़ी ये तो कौन बात आते हैं कौन बात आते रे कौन लोग ऐसा मनते नहीं अभी वाला रे निमला दे कौन वाले छोटा छोटे वाले हाथ भरी कर आए आते तेरे तो की से सोने के छाप চিমার নয় জানার নয় কেনটি কাগজে ঘাটে ধরি করে আইল তো সিগন্যালে আমার ঘরে আসছে কত দিন হলো রে কেবল আমার হাত কেনটি করে ধরে আছিস আর সরকে কাটে দিন ধরে আছিস এমনি চিনা জানা নয় যাকে আর ঝাপায় ঘুরতে সিনে তোর 17 17 তোর মনুষ ঠিক করে খেতে তো ইলেকশন তো নাই কি তোকে ডেবরি চাপর বলতে রে এ মতন হাই কারো সেটা কখন রে সেমি নাই আলু নাই পিয়াজ নাই সব তো রাম হইবে নাই রে তকির মনুষ আই মার সঙ্গে ডানা মুদা হাই গোতো বুড়া আই কাকুরটিয়া আই গরি বেটু আই ছেড়ি চারো আই নস্তিয়া আই কুতরি খেতু আই মর্দি কিয়া তুই আমার সাইট মার মুই সব সেন্টার দেই হ্যাঁ अरे कुटुलटा पकना पड़ो जीवत कर कंदर बिकु कहला बाबू संगमर कोन हला कार छिकोनी तिन पले हला करे मु धरिनी बाबू आय तना जानूस हम फटकार नले नेला गले नेबु समाप्त बिका मारी के देबुस के सिकाई लागत के बुद्धि मक संकल्प वाले हे फल पाइलिस तुई घरे निस्तई विवाह निस्तई सुवाल आना करबी मुई मोर भूले दिस बाबू हां तोर भूले छी गु खाइलिस भूले मत ना कनी भगवान ने चली गयो एथिरे मोर किछ भूल नै बाबू तोर भूल नै हां बाबू हां तोर भूल नै भूल करबा जाई कि नाही बाबू काय कानाई मु मा कथा दिली सलनी घरनु तोड़ी दिली बाबू और आया कथा धरी करी तोके खेती लिस हां बाबू तोर आया कोन लगे एई लोग तो मा तोर आया हरे खाइबुस नाही बाबू बेटा तोर आया की हां बाबू ओहो सेठ संगाइला था हां बाबू मुई ता कंती न बोलिए तोर आया बन्ना गंदे तोर आया के मुई ए मतन खाइ रे तारा की तारा पता दे छकड़ी ओहो पता दे ए मिसावल पोलिता बुच्ची आले पता दे मुई तो पता दे कौन का तारा कौन का तारा बाबा कोई लक्षमन दिसले कौन का आया कौन का बाबा है नमस्कार दरकार नहीं है आप नमस्कार कर सही ना बोल ठीक है बाबू हां मु होती सुधाकर चौधरी हां मु होती सुधाकर चौधरी तो इधर ना चौधरी सुधाकर चौधरी बाबू मैं तो नॉर्मल नहीं बात कर ये बात चौधरी हां हां तो बाबू मु बहुत ने लगासु तो के नेवा खाइलिस
ହଁ ବାବୁ ଏତିକି ତୁ କଣ୍ଟି ମରିଲି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ହଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଫଟକାର ନଇଲା ଦେଖ କି କଟିଲି ଗଛ ଡର ବାନ୍ଧି କରି କଟିଲି ফাঁসি মরতা দে মরলাই তার ডর নেবা হয় তুই সেটি ବାବୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ভুল হয়েছে ମୁଁ ପଢି ଦେଇଥିଲି ବାବୁ। ফটকার ডকরা ডকরা লিখবে তিনটা দাঁত ছোট লাগে মুন্ডর গায়ে কাট লাগে পর দিন মে মোর দিছে লেখা জীবন দিলে না জানিস নেই তো সময় না জানিস তুই তুই তো তোর মাঝে কথা এটা আমি সময় কি খাবো ନମସ୍କାର ବାବୁ। ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗା। হ্যাঁ ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗା। দুর্গা দুর্গা সরি গলা রে পাপা হে বলে ইল্লা মক্কা তো মনি আমার সবাই মিলে অল্প লজ্জার পরদেশ দেখলি শিখলে ঘরে এলা তোমার গুরু আমার করম ভাগ্য থাকলে ভাগ্য নেই মাত্র দুর্গা মাত্র যদি ঘরে ফেটলা বলে দেখি দেখ সরবটা লোতরলা কি মাটি ফাটাই করে ভরলা ডাইরেক্ট ঘরে ফেটলা মাত্র তোমাকে তো 10টা হাত ধরেছি আমি 8টা হাত ঘরে সবাই লাগতা তোমার সিংহবাদকে সকালে দেখলি নরমপুরের বীরজিনগর বাজিয়া খাইতে ঠিকই সেটাই পাঠানো যায় বাড়ি সরাইছিল এ আন্ড্রা চড়ি এ বাক্সিনের সোনার গছে পানি একলা বন্ধে তেল ছিটলা বড়ি ছিটলা বড়ি সাউন্ড শুনবার এসি তেল ছিটলা বড়ি তাহলে পানি ভাবছি কি ধরানো ধর সাউন্ড শুনবার এসি পানি না ভরে মুই একে আরে মুন্ডিয়া মারিবে যেটা কই মাইতি কি নেই এটা মাইতি নয় আমরা বাটে খেতে ভাই যাই কাটিং করবা মইছি মুই তাকে ডাকি আনলিছি ওরে দুকি না আমার রতন তোকে কিন্দ্রায় বদলায় লেটায় বাউটায় মারছি বলে তুই একটি তাকে মুন্ডিয়া মার দিয়া আই মাইতি মোর মাটিকে সম্ভাল শিখি বলে আই মাইতি মোর মাটিকে সম্ভাল শিখি মুখের মারবু তুই ঘরের মাইতি দেখতে লাগতে বিটা মাটি মারবে সম্ভাল লুছি লোকর ঘর মাইতি পিলা মুখে দেখলে কপাট ঠাকিয়ে ভাই ওই কি ওই এ রতন ইয়াতে রে আচ্ছা সেবন নাই গেলি টপিকে হলো 10 বছর না টপিকে নাই দিব বলতে ডিসাইড করবু বলতে আইলা তো তানা না বলে আই ফটাফট ডিসাইড করু তাকো তার নিয়ম কাজ গিজার মানে দেহেছি হয়ে হঠাৎ মানে ডিসাইড করবো তো কেমনি কা করতে হলা তো এ দেবার তো দেখ এবার দেখ রে কত নম্বর এটা কত নম্বর শুনি বাবু 6 নম্বর দে হলা কোন কত লাগলা আছে 6 নম্বর তে দিতি বসাই দেবি তাহলে কত নম্বর হিসাব করবার আছি 30 দুই ক্যালকুলেটর মারা হিসাব কর ভগবান হইলে ডিসাইড করবো তো কেমনি কা করতে হিসাবে তোর কথা ধরে করে তোকে খেতে নিসাই ডিসাইড সর্বদা তোরা দেখে সর্বদা তোকে যে হাত লাগাই হাত কাটি দিতে যা ধরে ধরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিসাইড সর্বদা তোর পিলাকে যদি ছাড়লিস তো ডাইরেক্ট যাবে সিধা এ রতন এবার ফোন কেটা আরে ডোকা ডোকা দাদা রান্না করা করলে নিকা কাকে দে এমন মিশা রান্না করা সরাই করে ভিতরে ভিতরে খাই সরাই দেবে এ মামা ও না পাইলে রাতি সরলা কিনে 1 কেজি চাউল পকাই 10 খেলছি কিনে আইটা আমি চিন্তা করে দিয়েছি লোক যাব হই গেল নেই হ্যাঁ কে আসছতি কি হ্যাঁ কে আসছতি না কোন মোটাজি তোমকে খাতায় বলতে লোক আইলা তো বাবাই দাদা কে আসছতি লোক আইলা তো বলতে কাই এ ডকরা এ বেনা ডকরা আরে আও খাতায় দিস হাই ভিতরে আছে পাইলা তো নাও কে গতি মানে কুত্রি ডরাইছে কে রান্না হয় এ বেনা কাটাও বহুনি তাহলে চলে ভাই হইছো হ্যাঁ এটা তার জাতি তুমি তাহলে চলে ভাই হইছো হ্যাঁ বাবু ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବୁ ବାବୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତମ ବମ୍ବୁଳି ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ଭଲ ଖାଇ କାହାକୁ ନ ଜାଣି
ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବିବାହ ହେଇ ଆରେ କାହାକୁ ନଯାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବିବାହ ହେଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ବହୁତ ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଘରକୁ ନେବୁ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତମେ ଯଦି ତମର ନିଜ ଭୁଲଟା ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ସନାଟିକୁ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ତାହେଲେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆରେ ହେ କୁସା ତୁମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆରେ ହେ ମା ସନାଟି ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଘରକୁ ଯିବା ଆରେ ଆରେ ଘରକୁ ଯିବା दुईटा डोक्रा मिस्दै कि नै मिसिरलाई दुईटा डोक्रा मिस्दै कताबाट आइलाई हेबा काम डोक्रा फटका रातिला रे आई टेना टोकरा थनले हमर टोकरा मोटू है सिना के अधिक फरम ताकि है आई फरम टोकरा बोली के राजी है ना मोर पर लोकल रसगुल्ला खाई मोती के राजी ना है ये दे सेमन तो राजी है आने काय बोली कोई बुतारे बिला के डाक टोकी के डाक के देवी आपके आप मिठाई के साथ बिला को दुई कोट पर रखो हां अल्लाह सिंगल नाचन मुए फटला पेट के दाबी पे अरे घर खाना करो तुलिया करो डाकलर में तारी बड़ी स्पीड आई याद है आज फाटला पेंट चेंज कर दस एटा मन काटी के डालो सजा सजिया काटी ना पारले मोके को पूरा डिस्काउंट काट दे आई नो सिंगल नाटी हाथन हाथ के धरे देली कि नहीं एथर तक कहि गला दे एथर बटका टक के पठाइबो आरी घरे डाकी नहीं करी जदी लागा लागी मारा पिटा करलिस जानिस टाइम पे मैं गुरसा रतन घरे जदी खेटली खोई चिकन आदि मटन जागत लगरा तो की तेनी का पाटा ना नि तो ये थरे खरगोट का दे के देबे आरी घरे डाकी नहीं करी लागा लागी मारा पिटा करला घर देखली सैतई आय पराल गुला छतरी चौतरी दस मोर भागना साइकल चलाने का आईबी और दिया तो कई टोकरा टोकरी खाई छोराई भाई आपके टेबल पर ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥା ମାନି ଚଳିବୁ ସେଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିବୁନି एला तो खाली बात डोगला ओ निनान करी कोला रिता डोले कोला अरे तेंटा भी कुबड़ा में पिला के फुटेला बड़ा कुछ कुत्ता फुटा माशा अरे क्या या मोके अभी चला पापा चला तुमके कोने आ ले और दिन ले जाए गांव से खापा रही है ये डोगरी तेरे नाम की तो खाई नहीं खाई लुक वाला बाबा नहीं डोगरा जाते रे तुम तो द्वार लगो हम कौन गुने दिया है अरे जाए जावे ना एला गाए टोकी ताया ताया ए बिना गटरू माया माया ए टोकी सुना के ताया रे ए बिना माया माया बाबा ए टोकी आदि माया तेरी गला रुकी गला ये आखी बात पानी भर में काम से जीवन के बदला पर काम ला 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 वो ला 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 एटा गीत गाइले सुखा देले स्त्री आरे बकला करो इसमें की तो क्या पिला जो खास पर मियाते भाग दे पठाई दिए थे पहले काला लगा क्या हम लोग के कैसे मिलाते हैं बोलिए चलाला काम से 70 किलो पिला तो फुटे मार कोई खाती खाई अबे ना ये सुनने को भाई मो भाई हो तो आज तो मैं अरे भले के बच्चा हां पकड़ ये
ইলা বলো তো কি এটা বলা কি তো গাড়ি में सफेद दफाती लगा जाए ना কোন না দেখি ना हाँ। की जोर मुन मत कर दी হ্যাঁ কোন হেলা কপাট দুয়ার মধ্যে ফেসাইলাম নাই মোটর বাকরাই তোর দাদি টাকা দেলা আর তোকে কোন সরকারের পুলিশ টাকা দিলা ফোন কোন আলে লকর মাইজি থাপ্পা হয় এন্তি করে থাপের নিতে সেন্তি মাইজি থাপ্পা লোক ভরে তন্তর মাইজি ভরে করে আসি नहीं से কথা নাই ये वीडियो डांस तो মকে জানিস নাই তুই তার ভাই কি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই তার ভাই এলে তুই একটা মেন্ট হবে কলা কলা কই নি তো নাট মেন্ট পুলিশ কি কন্টা नहीं नहीं कब देखू नहीं तो कबे हमरे হ্যাঁ মুই চিঠি রেলে তো মকে দেখো ये वीडियो खबर खाऊ थी রেশি নাই যে ওই তুই রে তুই চিঠি नहीं नहीं खबर खाऊ थी के तो कोई खाऊ थी बोलते হ্যাঁ नहीं खाऊ थी बोलते গাড়ি করে বল দলানি होई এই আমরা বিলে हां হাই কা দলানি বললানি हां केली दिले तबे केबे खाकड़ी केबे जोंदरा केबे दई दे दे होई হ্যাঁ সেটা মন্তস সেবারি মধ্যে একটা চিনির সাহেব সেটা নো মিস্ত্রি মুই তার মিস্ত্রি तू तो होरा की হ্যাঁ নয় তুই তার আমরা जान जो तो হ্যাঁ দলটা যা ব্যস্ত কি নমস্কার রাখা নমস্কার अभी तक भले के बोल रहे थे अरे सुन लो बाहर से हां ये बाबू হ্যাঁ खबर करे दी तो नुआ लोग असर की ন লোক নাই আজ্ঞা 4 লোক আছে সে মন করে সেটা আমি বক্সের 2 সেট नहीं नहीं से কথা নাই दे হ্যাঁ नुआ लोग असर की तो घरे बोलते ন লোক বলতে বাক্সের লোক ভাড়াটা কি দেখি কেনটা কথা আগে ছিলাম মত ব্যক্তির লোকের বাবু ধরাই নেই তারা সে কাজ কাজ করে 9 লক্ষ করে লক্ষ দিন শুনতেই বললি नहीं नहीं ঘরে পুরা পুরি दी तो असर की गोल पड़ती বড়দা বুড়ি দিছিল যে কয়নার টুকরা পছলেন আজ করমাটার বুড়া বুড়ি খোঁজ করবে नहीं नहीं से কথা নাই हम घरे कुआर आसी की दी तो पूरा पूरी असर की गोल पड़ती ফুয়ার রয়লাটা তুলবে हां দোকানে টকরি দিয়ে দিছি রে এমন কায়দা দিন আমার পেটকে দিন আছে কায়দা নসাই করি আমার পেটকে দিন লুচি করি আছো हां এতে এতে আমার মত কেস ঠিকলা আছে এমন কায়দা নসাইলা তো তাকর কেস কে কই বলবো हां नहीं 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 তাকর ধরাই দেশ বন্ধ করলো कोई भी ए डोकरी हाँ कोणी गुना नाही नीती हाँ तुम्ही कायदा नसायला तशी कायदा भूल करला झाले तुमने खोजवा लागी पुलिस आईने म्हणायला तो हाँ कायदा बोलीस मी डोकरी काढते पडा ए डोकरी पुलिस आईने म्हणायला तो तुम्ही बांधवायले नहीं तो त्यांना तो फुरायला तो तुमच्या दिनचा रोटी या कदला भेटीला मोठा मोठी आता ओ सुट्टी दिवस कायदा बोलला मी बेटी बारा हे ते बांधवाय ने पाहिजे का তুই পুলিশ তোকে বাদ পাইবে তোকে কি আপনি বল আজ্ঞা সে আজ্ঞা ব্যক্তি আসতে নিতা গুরু अरे अरे तो मीठी इमिटेशन अरे इमिटेशन होते देखो अरे ये भाई को दिखाने लगे भाई गली अरे राहुल तू पुलिस ऑफिसर है तू हाँ भाई जब मैं घर में बाहर की तरह से वो पार्टी में आकर वहाँ से दिया वो बहुत पार्टी बड़ी हमारे ऐसी ऑफिसर ने इंगेज भाई क्या हो बहुत ही मैं सब जानती आपने मुझे सब जानती इस सब को जानती मुझे सब मेरे भाई को जानती ये वैसे सी मुझे बजती सी मुझे भाई को ये सब जानती अरे राहुल सब सर्वनाश ही देखी বর্তমান নৌপাখি মৌসুমী নৌপাখি অଛନ୍ତି तुम पापा करे হ্যাঁ অবিলে বর্তমানে ধরি সিরিয়াস हे पोलीस बाबू के का हे मोदी अरे बोले वो ये खतम तुम्हारा पूरा खोल दे है बोले आराम से रहती আরি বটে কাছে बोले আরি বটে মাটি খড় পিনে দিয়েছি ওই গা ये डोकरी तुमके नाना वाला कोई मारा पीटा को देला से मोरडी की आका देखले तो रे तू तुम की गाड़ी
সেটা তো তুই রেডি হইয়া একটি নাম আছে তুতম করতে যে কালা কালা লাগতে বসবরা দেশের লোকে হাই হাই এটা কি সে কার কাছে বের বেরু বেবিনা মোর মার হেলা তোকে বাঁধি না পয়সা কেনে দিছে বসবরা কেনে দিছে মোর পিছে কেনে দিছে বসবরা এটা না তো ছেড়ে নাকি পাপিটা কেনে দিছে মোর পিছে দেখা মতে দেখা লাগে দিছে বসবরা তিনটে ডগরাকে তোর বুয়া বড় দিছিতে ডগরিতে তোর মাই বড় দিছলানি বসবরা তোর কিডা হইলাতে বড় মার দিছাতে নি কেনে সুন্দর তোর ভাই গাওকে তোকে কাইলে না করতে দে সামনে তানে পাঁচ সাত পড়ে গেল সোনা তো কত বিচার করে লাগে বসবরাকে এ মোর দিকে হাতি আই পাঁচ পড় বালকে বিশ্বাস না করবা রে তুই পাতা আপড় ভাই মোর দিকে আতে নি তোর মাইটি পাতা বলতে এখন না পিট করে নিছন বসবরা তোর মাইটি কেনে রে বসবরা দুটা কেনে না তোর মাইটি মোকে তো দেখাই দেনি भावनी হ্যাঁ मौसरिया का प्रेम कमीसी হ্যাঁ मोहरा सब दाना समझे तालकना लेके হ্যাঁ मते मते जिमते मारता को छाते এটা लगे কি मु जानना के भावनी হ্যাঁ से कोटे